Enel se bavi industrijskom automatizacijom u 3 povezane delatnosti: inženjering, proizvodnja ormana i distribucija opreme. Enel vodi idejno rešenje i projektovanje hardvera, isporuku opreme, proizvodnju ormana i povezivanja na terenu, sve do programiranja upravljačkih kontrolera, puštanja u rad i kasnijeg održavanja. Enel distribuira komponente kompanije Schneider Electric na srpskom tržištu od samog početka naše saradnje. Kao sertifikovani Alliance partner, Schneider nas nadbeva pouzdanom opremom i rezervnim delovima, a tu je uvek prisutna i tehnička podrška. Sa timom od 30 elektro- i mašinskih inženjera realizovali smo projekt automatizacije u najrazličitijim granama industrije: železare, ciglane, pivare, kamenolomi i mnoge druge. Treninzi i obuke kompanije Schneider Electric pomogli su našem timu da ostane u toku sa novim tehnologijama, gledajući unapred izazovi poput digitalizacije, održivosti i razvoja radne snage oblikovaće industriju. Naš status Alliance partnera i kontinuirane specijalizovane obuke osiguravaju da smo spremni da odgovorimo na te zahteve. Program Alliance partner nije samo oznaka. To je okvir koji podržava naš rast, unapređuje naše sposobnosti i jača našu poziciju pouzdanog partnera za industrijsku automatizaciju u regionu.